अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फरीद चमरू नात आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। एक नात या कलाम पेश करता हूँ। हम सब लोग मिलकर दरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वाला आले सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सलीम। रसूले मुजतबा कहिए मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए। रसूले मुजतबा कहिए मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए। खुदा के बाद बस वो हैं, फिर उसके बाद क्या कहिए। खुदा के बाद बस वो हैं, फिर उसके बाद क्या कहिए। शरीयत का है ये इसरार, ख़त्मुल अंबिया कहिए। शरीयत का है ये इसरार, ख़त्मुल अंबिया कहिए। मोहब्बत का तकाज़ा है कि महबूबे खुदा कहिए। मोहब्बत का तकाज़ा है कि महबूबे खुदा कहिए। खुदा के बाद बस वो हैं, फिर उसके बाद क्या कहिए। रसूले मुजतबा कहिए मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए। जब उनका ज़िक्र हो दुनिया सरापा गोश हो जाए। जब उनका ज़िक्र हो दुनिया सरापा गोश हो जाए। जब उनका नाम आए मरहबा सल्ले अला कहिए। जब उनका नाम आए मरहबा सल्ले अला कहिए। खुदा के बाद बस वो हैं, फिर उसके बाद क्या कहिए। रसूले मुजतबा कहिए मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए। मेरे सरकार के नक्शे कदम श्रम में हिदायत हैं। मेरे सरकार के नक्शे कदम श्रम में हिदायत हैं। ये वो मंजिल है जिसको मग़फ़िरत का रास्ता कहिए।
یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے۔ خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے۔ محبت کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا۔ محبت کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا۔ اسی کو ابتدا کہیے، اسی کو انتہا کہیے۔ اسی کو ابتدا کہیے، اسی کو انتہا کہیے۔ خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے۔ مدینہ یاد آتا ہے تو پھر آنسو نہیں رکتے۔ مدینہ یاد آتا ہے تو پھر آنسو نہیں رکتے۔ میری آنکھوں کو ماہر چشمہ آب بقا کہیے۔ میری آنکھوں کو ماہر چشمہ آب بقا کہیے۔ خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے۔ خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے۔